बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यासीन चैनल मज तमाम नाजरीन हूँ इस्तकबाल। यार यारस डोल सोजान ईज मुबारक तस यार सिंदिस ईदियानस यथ न करक शक। यार यारस डोल सोजान ईज मुबारक। तमाम नाजरीन हूँ बे इस्तकबाल तो ईज मुबारक। दोमी फिर यथ चैनल पे तुम तमाम बायन पूरे आलमस ईद मनावन खुशी सान। अल्लाह ज़ुल बूजिन ये ईद यन सानि खतर अमन इंसान दोस्ती प्यार मोहब्बत तो खुशहाली हेत। कलामी मीर तुम दोस्तन बोट कई मीर लेखन दपन यार हसा यारस डोर सोजन ईज मुबारक तस यार सिंदिस ईदियानस यथ न करक शक। अगर हसा यारन ईदियान सूजी नबर अगर तुम मलालियत छो गमस कह यार रूशित पन दोस रूशित पन मोज रूशित पन बोय रूशित औलाद रूशित बेनि रूशित कह रूशित आज हसा ईज हुंद मौका अगर चे ईदियान सूजी तो यथ अत पे शक कर अंदिस ईदियान सोजनस पे तिकाज चोट दोयो अथो बनान सन सारी शक त्रित तो अगर अम दोस्ती हुंद अत चकुन बड़ो तो सह कर चिड़ थप यानी अनिम दोस्ती पन दोस्तन दोस्ती छे हवाले दोस्तो ये दोस्ती कर जनाब छन तन छस दिवन नाले फकीरी हुंद आफ्ताब शाही शमस फकीर रहमतुल्लाहि अलैह तो मीर तत पनावन दपन अगर हसा अम ईदियान सूजी पन महबूबन पन माशोकन अत ईदियानस कर सा वन सह कदर यथ न अत पे शक कर यथ न बदल दरबदरी लगे नबर बी तो ऐ गई खराबी अगर अत पे शक कोरुत पौधे। रहबरो रहनुमा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकद्दस हदीस कि दोन रुशमितन करियो पानवई सलाह। यह हसा रोज़ो नमाजों खोत थज अफजल रोज़ो नमाजों खोत अफजल तरीन अमल हसा दोन रुशमितन करियो पानवई सलाह। तवे मीर ये फरमावन दपन तस यार सिंदिस ईदियानस यथ न करक शक। यार यारस डोल सोजन ईज मुबारक। अगर चे ईज मुबारक सूजी ईज हुंद मतलब क्या खुशी खुशी कम मिलान यार सद दीदार सत यार नजर गसन। अगर हसा वे यारन पन दीदार सूजी पन निशान सूजन फिलहाल क्या इश्क मजाजी मज गो निशान पे यार बोट कुरत इथे कन इश्क हकीकी मज तमिस तमिस माशोक पन्निस आशकस निशान सोजन बराबर इश्क मजाजी इथे कन चलान। वन इश्क मजाजी मोत या अ जिसम शामिल हु जिसम नबर चीज यानी सहायती सह बयान हेक कर सह क्या अशक कमुक अशक अशकस गसन कुस माशोक कुस अशक कस लाल कुस मजलून अत दोस वाकफ। मगर मीर वन दपान अगर हसा चे ईदियान सूजी यार यारस डोल सोजन ईज मुबारक। अगर चे ईदियान सूजी ईज मुबारक सूजन अत कर सा वन कदर अत जुड़ाव पन पान दोस्ती हुंद अत पिलनो सह कर अतस थप सह कर अथवास यह जन जलाल साहब रहमतुल्लाहि अलैह मसनई पाकस में लेखन सोन पीर कामिल दपान अल्लाह तो बिरबिकुमस माने योई चे यार खुशी सोजन सह रट सा खुशी सह कर तो दोयो अथो चिड़ थप। यानी यह जन नूरदीन साहबन एक जय फरमोमुत दपन आग हुशियार तो बंद शुब्या शंगनस यह मे पूरे बात याद कि यह क्या पूरे बात मगर यहन याद आग हुशियार तो बंद शुब्या शंगनस। अगर हसा महबूबन ओर महबूब से आलो आलो कर शंगित क्या अमिस कुन जान दिवन क्या नेबरमन चीजन पे भरोस कर क्या गोवई क्या अंदिस पे शक कर बे पे फोन कर पे अदल बदल मे वन शबा ईदियान गो क्या कत वन ईदियान यह कत पे ईद आम ईदियान क्या गो कड़ तरीकत किस इलमस मज ईदियानस मानि ऐ तरी पाने फिक्री ईदियान लकटि पायुक चीज कह अत जुड़ाव पन पान अत ईदियानस सत वुक सह पूरे ईज हज खुशी क्या ती मीर वन ये आशिकन कह आशिकन मीर ब्रोट कुन फरमावन आशिकन कह मजहब अश्क रुसाई दिल आशिकन कह मजहब अश्क रुसाई दिल माशोकस बस पसंद कर तो सखावत। दपन आशिकन हसा अकोई मजहब सह गो अश्क यमन नसा अम वर कहीं मजहब आसान यम जन आशिक आसन
یعنی پن سوری کے محبوبس پنس قربان کرن سخاوت اگر سخاوت نبر مانے کڑو اخ أکِس اکار بکار یون تو بار حق صحیح تکیاز توے واریاہن جائن حدیثن مز تہ آمت یہ کہ سخاوتس آمت زور دن یا حضرت موسیٰ آسو تہ سہ واقعہ بوزمت یم سات سہ اخ زنان ژھۄٹس مز پیمٕژ پتہٕ دیُت تٔمِس حضرت موسیٰ ہن غسل گام والے ووٚنُس یہِ چھُ گۄناہ گار پتہٕ گوٚو اللہ ذوالجلالس نِش تتہِ ووٚنُس اللہ ذوالجلالن دوٚپنس اوبا یہِ ٲس گۄناہ گار مگر وۄنۍ چھنہٕ کینٛہہ حضرت موسیٰ ہن کوٚر عرض میانہِ خۄدایہِ مےٚ کر اتھ رازس محرم أمۍ کیٛاہ کوٚر راتس منٛزٕ یُتھ یہِ جنتس ژایہِ تہٕ اللہ ذوالجلالن ووٚنُس دوٚپنس ہوٗن اوس وتہِ پٮ۪ٹھ پیوٚمُت سُہ اوس تریشہِ کران أمۍ ہسا وول کلہٕ پٮ۪ٹھ ڈُپٹہٕ یہِ ڈُپٹہٕ وزنووُن تہٕ أمِس ترٲوٕن تٕژھ چٲوٕن تریش بہٕ ہسا اوسُس وٕچھان مےٚ ہسا آو أمۍ سُنٛد یہِ ادا زبردست پسنٛد تہٕ مےٚ مۄکلٲو یہِ تمام گۄنہو نِش کٔرٕم بٔری تہٕ ژٲنِم جنتس اندر توے چھُ میٖر لیکھان دپان چھُنہٕ عاشقن کانٛہہ تہِ مذہب اشکرس اے دل معشوقس بس چھِ پسنٛد سٲنۍ سخاوت اگر ہسا سخی بنیکھ یہ گٔے نیبر سخاوت اگر اتھ تہِ أسۍ حقیٖقتن اندر اژو تو اتھ تہِ ہیٚکو أسۍ اندر أژِتھ کہِ یہِ تہِ چھِ رازچی کتھ ؤنِتھ بہرحال سُہ چھُ زیادٕ اندر تیٚلہِ اژُن تہٕ تِکیازِ تہِ چھُ باکمال عٲرفن پتہ تہِ کیٛاہ گوٚو یہِ کیٛاہ چھُ حضرت موسیٰ سۭتۍ سپدیومُت کٔمِس ہوٗنِس چٲو أمۍ تریش کۄس ٲس اتھ چھِ نیبرِ تہِ آسان معنے أنٛدرٕ تہِ آسان معنے تیٚلہِ چھِ یہِ کتھ آسان برابر تِکیازِ یہِ گژھِ زٕ معنے برابر تھاوٕنۍ نیبرِمس منٛز تہِ أنٛدرِمِس منٛز تہِ تہٕ تتھ تہِ چھُ باکمال صوفین نِشی معنے تہٕ مگر ییٚتٮ۪تھ چھُ میٖر ونان دپان معشوقس بس چھِ پسنٛد سٲنۍ سخاوت اگر ہسا أسۍ سخی بنو سخاوت کرٕنۍ کیٛاہ گٔے وۄنۍ یہوے أمِس قربان کرُن سورُے ڈھانچے یہِ اندی ناوٕ کرُن اسہِ دود کریا أسۍ صحتس منٛز روزوا أسۍ غمس منٛز روزوا پریشٲنی منٛز روزوا ہر وقتہٕ شُکرانس منٛز روزُن کانٛہہ شکایت نہٕ کرٕنۍ کینٛہہ سۄے گٔے سخاوت کرٕنۍ یعنی چھُ أمۍ سُنٛدٕے تہٕ أمسٕے کوٚر سورُے حوالہٕ اوٗرۍ پتہٕ چھِ أمۍ سٕنٛز مرضی یہِ خۄش گژھِ أمِس سٲنِس محبوٗبس تہِ کرِ سُہ یتھ سۭتۍ تِکیازِ یہِ چھُ أمۍ سٕنٛدِ سخاوتس منٛز أسۍ توٚرمُت یہِ تہِ کٔر أمۍ سخاوتٕے تہٕ اَسہِ دیُتُن أمِس ہیوٗ کُس سخی چھُ دُنیاہس منٛز یہ چھُ تمام سخین چھُ یہِ پٮ۪ٹھٕ شہنشاہ سخی تِکیازِ یہِ تہِ کینٛژھا چھُ أمۍ ہیوٚتکھ معاوضہٕ أمۍ دیُت فریَس منٛز یہِ چھِ سٲرٕے سخاوتٕے یوت چلان سٲنۍ زندگی تہِ سخاوت لچھِ بٔدی پاٹس چھِ اسہِ منٛز یِم دِتۍ مےٚ سخاوتس منٛزٕے اَسہِ چھےٚ کانٛہہ محنت کٔرمٕژ یِم پٲدٕ کرنہٕ خٲطرٕ ہوا خٲطرٕ کٔر اَسہِ کانٛہہ محنت یُس اَسہِ فریَس منٛزٕے چلان یا آب چھُ چلان آفتاب چھُ چلان زوٗن تارک چھِ چلان زٔمیٖن چھِ چلان یہ چھُ أمۍ سخاوتس منٛزٕے سورُے دیُتمُت تہٕ سٲنۍ حقیٖقت یہِ زن چھِ سۄ تہِ چھِ اَسہِ سخاوتس منٛزٕے تران اگر اَسہِ کاش فکرِ ترِ تی چھُ جلال صٲب لیکھان مسنوی منٛز دپان یوٚتامتھ ژٕ دپان چھُکھ مےٚ روٗد کرنے توٚتامتھ چھُکھ ژٕ شرکس منٛز توٚتام چھُکھ ژٕ کُفرس منٛز اگر یہِ چھُ بہرحال زٲوِج کتھ ؤنِتھ اتھ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ زیادٕ اندر أژِتھ کینٛہہ تہٕ ییٚتٮ۪تھ چھُ وۄنۍ میٖر لیکھان دپان معشوقس بس چھِ پسنٛد سٲنۍ سخاوت یعنی زال سا یہِ خوٗنہِ جگر أہنٛدِس یادس منٛز کر سا یِہوے سخاوت چھے أمِس پسنٛد یوٗتاہ ژٕ خوٗن زالکھ تیوٗتاہ گژھِ یہِ خۄش ہاے ویسے چھُم نہٕ روزان دۄن کتھن خوٗن میونٕے مٔلِتھ معشوق چھُ متھان تمہِ پنجے کوٚرُن زُلفن شانہٕ سون نعیٖم صٲب رحمتہ اللہ علیہ میانے خوٗنہٕ سۭتۍ ہسا سجٲے أمۍ پنُن زُلُف گۄڈٕ موٚتھُن یِتھ کٔنۍ اتھن میون خوٗن پتہٕ دیُتُن یِتھ کٔنۍ مستس پھشا پٔتۍ کِنۍ سنبھٲلۍ ہسا معشوقن پنٕنۍ زُلُف میانہِ خوٗنہٕ سۭتۍ یِتھے کٔنۍ چھُ کٔنۍ پٲٹھۍ سخاوتس منٛز چھُ پیوان عاشقس پنُن خوٗنہِ جگر زالُن أمِس محبوٗبس خۄش کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ سۄے چھِ حقیٖقت توے چھُ لیکھان معشوقس بس چھِ پسنٛد سٲنۍ سخاوت عرشِ عظیٖم کھۄتہٕ افضل خۄلقہِ عظیٖم گوٚو پردٕ تُلِتھ وارٕ وٕچھتن نٔنۍ چھِ زیارت بیٚیِس مِثرس منٛز چھُ میٖر ونان دپان عرشِ عظیٖم کھۄتہٕ تھوٚد ہسا چھُ خۄلقہِ عظیٖم تِکیازِ میانہِ واتنیٛار مُطٲبق چھُ عرشِ عظیٖم ہر کٲنٛسہِ نِش یہِ مےٚ پانس اتھ فکرِ چھُ توٚرمُت کتھ چیٖزس چھُ ناو عرشِ عظیٖم سُہ چھُ آسان پیٖرس تہٕ طٲلبس درمیان کار تہٕ مگر چھُ ہر کٲنٛسہِ انسانس نِش چھُ عرشِ عظیٖم تہٕ وۄنۍ گوٚژھ امہِ منٛز نیرُن پتہٕ خۄلقہِ عظیٖم یہِ گژھِ ہے امہِ کھۄتہٕ افضل مگر سُہ چھُ خالٕے کٲنٛسہِ نِش نیران خۄلقہِ عظیٖم درٛاو سٲنِس ٹٲٹھِس نبیس صلی اللہ علیہ وسلمس نِش ساروی کھۄتہٕ زیادٕ توے ووٚننس وما ارسلناکَ الا رحمتن للعالمین ساروی کھۄتہٕ زیادٕ تمہِ پتہٕ اگر وٕچھو اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ تِم عاشق
حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ واجو، سون جلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پتہ سون لال شیخ العالم، یا یہ اللہ تعالیٰ سند عاشق یہ نش پہ کھلکی عظیم نبر کن درو، اس کھلک دیت، اس انسانیت درس دیت پتہ یت دنیا کھلکی عظیمس اگر بہ شرح کر تو تیل نبرم سوری مکلان، یہ معشوقن اس دتمت یس ام ثقافت کر اس کرن پد تہ اے دوست ون یہندو کنب اوس ایکول، تت مز کہیں ذات پات، اس زن بن ذات پات بنو انسانو بنومت، ات مز سنس محبوبس کانت گوش، یہ تمس ہیکو نس یہ گراو کرت کی، یہ لوگ ون بدل پٹ، مگر تمن سمجھی آمت بذاتی محبوب کت کٹ، تیز یہ تمہ عظمت ول تو شان ول سن ذوالجلالن اس دیت، تات دنیا کھانا تہ انسان کن تہ کونس مز کرتن ثہ کھڑا، تات لبیک نہ اے دوست کھانا دگنیار، کہیں دگنیار چھن تم تتہ کورمت، یمے چشمہ یہ دل یہ کن سارے عطا کرت، یتھے کن ساری ہواس پہ چلان، ساری آبس پہ چلان، یہ اللہ ذوالجلالن اس دیتمت تت چھن کہیں تہ دگنیار، سہ ایکول سوری، توے مولائے کائنات فرماون ہر کن ویڈیوس من چھس بہ قول ونان ونکن تہ ون دپان پھڑائت ژھن سہ ہر کھانا چیز اس تہ انسانو یہ ایجاد کرمت پید کورمت، مگر دل مہ پھڑاو کی، یہ ذوالجلالن بنومت دل، یعنی تر ست جڑ یہ ذوالجلالن پید کورمت، ات گژھِ یکسان، ات تری ژے فکر حقیقت کیا ثک تر مز پھسومت تمو روٹین مز پن پان، یم انسانو یہ روٹین بنا، یم انسان، عقل ہند استعمال کر اے دوست، عقل ہند استعمال کر، رانگ نمبر چھ دماغس میں ٹھکت سان، امہ رانگ نمبر نش منگ اللہ رب العزتس نجات، یم دہ ژے حقیقت پتہ لگی ژے وتھ ساری پردہ تھوت، پتہ پرزنائن ژے ذوالجلال کس ونان، ام ما کھانا دگنیار تت کورمت، کنی لبیک نا اہندس نظامس مز دگنیار، یل چشمن گاش یوان، بہرحال ات پہ کیا ون بہ، امہ زہدگی ہند عہد نش میرے ہٹاو دل، یہ بوڑ کلام، اگر سرسی نظر دمو یہ گھس گھنٹک ویڈیو، امہ زہدگی ہند عہد نش میرے ہٹاو دل، یہ نغمہ منصور ساز سن تور بوز حقیقت، یار یارس ڈل سوزان عیز مبارک، تس یار سندس عیدیانس یت نا کرک شک، میر ون لاسٹس دپان امہ زہدگی ہند عہد نش، یہ زن یہ زہدگی اس نبر علم ست عہد چھ حاصل کران، یہ پانس نبر علم سہ گو سوری زہد، پانس نبر یہ نبر علم یہ تک زہد ونان سرسے، دپان اگر ژے یہ علم حاصل کورت اپر لوبت ژے عروج، لوبت ژے عہد، یہ عہدے، امہ زہدگی ہز عہد نش میرے ہٹاو دل، امہ نش ہٹاو ژے دل، تکیاز یہ تیتسے کالس یتس کالس یہ شریر ست، شریر مکلیو یہ عہد تہ مکلیو ات ست، مگر اگر روحک عہد ژے حاصل کورت، اگر ژے ذوالجلالس ستن پن روح جڑوتھن، تم سز اطاعت کرت، تم سز بندگی کرت، سہ ژھوڑتھن، تیل کری ژے اللہ ذوالجلال سہ عہد عطا یس للہ کور، یس شیخ العالمس کور، یس شاہ شمس فقیرس کور، یس پنن عاشقن کور، رسول میر صاحبس، محمد قامی صاحبس، کانٛہہ تہ اللہ تعالیٰ سند عاشق، یمو جڑو پن روح پنس خدایس ست، توے میر برحق لیکھان دپان ام زہدگی ہند عہد نش میرے ہٹاو دل، کر سا سرسی کوئلو کالس لاہ، سن سا یہ ترائیت سوری، یہ سا اللہ پہ، لا موجود اللہ، یہ سا اللہ پہ، ژے ہسا کری اللہ تعالیٰ پتہ بلند مقام عطا، ژے سوزی سہ عیدیان گر پن محبوب، سوزان تہ برحق، مگر دشمنی صورتن مز بظاہر تہ ات کٹ تہ اللہ تعالیٰ سن سخاوت اس دہا دہا نیران، تو کلس پہ آج نا زیادہ بوڑ ویڈیو کی تکیاز عید تو عیز ہز مصروفیت تہ ادھر ادھر انتظام کرن، تو پیغام یہ کہ معشوقس بس پسند سن سخاوت، سخی بنو اس سخی، اللہ ذوالجلالس اکوئی مذہب سہ گو عشق، عشق الہی، عشق الہی، عشق الہی، ہر اگر بن پت کھانا طریقہ تو سہ انسانیت، یس زن تمام مذہبن مز دنیا کن فٹ کرت، یم تہ دنیا مز درم مذہب، اگر اللہ ذوالجلال تھین سلامت ہوتت کنس دود کر یا کھند لوگس، اس ما پرسو تمس سے کیا مذہب چھ، اس رون سہ کھونے واتناون ہسپتال،
یہ مذہب اللہ ذوالجلالس یعنی ہمدردی ہند سخاوت یعنی سہ ساری کھت بوڑ سخی پانہ عظیم سخی یمیک نا بیان ہیکو کر سہ کۭژاہ سخاوت کر تو مگر پتہ گژھن صفات اس مز ترن اس تہ گژھو سخی بنن کُنہِ ذات پات ورٲے یہ پیغام یتھ ویڈیوس من چلو سلامت روزیو خوشحال روزیو منٲیو عید یم پانس بون چھو تہند تھٲیزیو بھرپور خیال عید چھن اسی یوت کینٛہہ عید چھِ پوٗرٕ عالمس تہٕ تمن تہِ گوٚژھ امہِ خوشی منٛز کینٛہہ پل نصیٖبس گژھٕنۍ ییٚمِچ خوشی اسہِ آسہِ پننٮ۪ن گرن منٛز سلامت روزیو خوشحال روزیو اللہ ذوالجلال تھٲینو سلامت سُہ کٔرِنو پنٕنۍ حفاظت تہٕ رٲچھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ.